Hello guys, magbutang na ta sa atong gata, ato ning espiso aron jud nga malami ang pagkaluto sama sa kalami sa among relasyon. Diri nga part ato na pud ibutang ang humay pilit aron mo pilit ang dapat mo pilit nga raa oy. So way paglangan-langan ibutang ang dapat ibutang kay hago na mag voice over. Ilunod ang kamote unya kay ukaya hangtod kanos ang kaganahan mo ukay. Ilunod ang saging, ilunod pati nang magsigi og sinamok, joke ra. Then okay na pod hangtod ugma aron pagkaluto human na ang Biyernes Santo. Joke ra. Og diri kanang sago ilunod na pod kay mao man tong procedure sa YouTube nga among gitan-aw. Pero kamo gud og naamoy inyong lahi nga version, go ahead. Og karon ang pangmalakasang gata ni Mama bitaw mao ni ang espiso nga gata. Espiso ba pure? And tara, mao na dahil ni ang among special nga biniglit. Special kay gi-effortan man og voice over.